अभी क्या करेंगे? बोटिंग। बोटिंग। यहाँ पे बोटिंग नहीं है बेबी, बोटिंग वहाँ पे है पीछे, वहाँ पे पीछे। जाओ हगी करो भाग के। फिर से करो। चीज कर रहे हो? आपकी फोटो क्लिक हो रही है। डांचे चंदी गुड़ी करके दिखाओ। बोलेगा कौन? चक 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 है तू, हाय चक 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 चक। जे कौन है? जे कौन है? जे कौन है? पापा। क्या बोलते हैं फिर हम? पापा मार आई पापा आई पापा आई पापा आई। क्या कह रहे हो? मोटा बच गया। मोटा फंस गया? कौन सा मोटा फंस गया? इधर से। फंस के दिखाओ, कैसे फंस गया मोटा? ओ मोटा फंस गया। ओ भाई मोटा तो जा ही नहीं पा रहा, मोटा तो फंस गया। ओ तेरी की, मोटा फंस गया, मोटा फंस गया, मोटा फंस गया। ये पापा की आटे की बोरी कहाँ गई? दिया दिया दिए। और ये जे कौन है? जे कौन है? अन्न है। दिस इज नॉट एग, दिस इज इडली। ओके, और ये देखो ताइस, ताइस खाओगे? ताइस बनाना इसको। जे का है? जे का है? यू विल हैव ताइस एंड दाल। ओके, अच्छा पूड़ी, हम पूड़ी खाएगा। ये वाला पूड़ी है। कौन से वाला पूड़ी आप? जे वाला खाएगा। और ये वाला पूड़ी? क्या नहीं आया? डोसा। मेरा डोसा नहीं आया, डोसा मेरा डोसा नहीं आया, डोसा। पापा कौन करेगी? Hi guys, we are ready. हम जा रहे हैं बोटिंग करने. Avyan is enjoying, I'm telling you. Finally, weather is amazing. धूप निकली हुई है. It's sunny day and we're loving it. I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive.
डीचम 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 वाओ वाओ। हाँ क्या कह रहे हो? उनको पैसे आए अन को मजा आ रहा है वाओ। जुजू मैया अन जुजू मैया कर रहा है। हर्ष चलो अब हर्ष पे आ जाओ। उतार उसको। उतर जाएगा वीडियो कॉल। वो देखो वो देखो वो देखो। टूटी टूटी कर दिया तूने। क्या बोल रहे हो? कैसे बैठता है? अन आप कहाँ जा रहे हो? अन कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग। भैया रोज करते हैं, आप तो आज फर्स्ट टाइम करोगे। चलो भैया को बाय बाय कर दो। बाय कर दो। बाय चलो। क्या नाम है आपका? हरलीन। हाँ? हरलीन दीदी है ये। बाकी हम नॉर्मल बाय दीदी बाय बाय। बाबू बाय। And what are we doing? क्या कर रहे हैं हम? बोटिंग। तुम भी आना my town and mom with it. Mama takta hai. Mama तुम भी आना तुम भी आना उसने मम कर दिया। मम क्या इतना सारा मम? इन्ना सारा मम। अन क्या खा रहा है? अन क्या खा रहा है? फोन दे दो, वो चीजें खेलेगा नहीं तो। There is a risk involved, so we have to give him the phone. Baby, let's take a drive.
हमने अभी निन्नी कर ली, हम फ्रेश हैं। अभी हम जा रहे हैं क्या करने? हाई टी, टी पीने जा रहे हैं। अन और पापा टी पीने जा रहे हैं। वी आर टी लवर्स। टी लवर्स पारी। अरे वाह, चलो फिंगर पकड़ो, ये बाय कर दो। बाय। कभी चाय पियेंगे? अब चाय पियेंगे। लेट्स गो ऑन। ओके। गोदी आना है, आ जाओ। हाँ मेरा मोटा गोदिया। हम चाय पियेंगे, हम मोटा मोटा चाय पियेंगे। अन क्या खाएगा? बिस्किट खाएगा? बिस्किट के साथ चाय खाएगा, चाय के साथ बिस्किट खाएगा और बिस्किट के साथ चाय पिएगा। चलो जी बाय, हम यहाँ से जाएंगे। ओके ओके अन से ओके पापा। क्या हुआ? ठंडी ठंडी हो रही है मोटू, है मोटू? It's day 2 and we are going to नैनीताल। नैनीताल। गुस्से में है इसकी मम्मी। Why? लग रही है मेरी शक्ल से मैं गुस्से में। अन गुस्से में। कहाँ जा रहे हैं अन? वहाँ पे क्या करेंगे? बोटिंग करेंगे। चलो से बाय टू भीमताल। बाय भीमताल। मेरे पीछे कुछ पुराना सा गेट देखा था, मैं आया था यहाँ पे, साक्षी के साथ ही आया था हम लोग। ये तब मैंने एक और पिक क्लिक की थी, यहाँ पे ऊपर देखना, यहाँ पे मैंने अटैच करी है। एंड लुक एट दिस, वाओ। मैं बोल रहा था, आई वाज टेलिंग साक्षी कि आई वाज प्रीटी श्योर कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी एंड फाइनली वी हैव सीन इट। ये तो सॉरी है, मैंने देखा, बट वेट। हाँ साक्षी, तो मैंने बोला था ना यहाँ पे है रहे, है ना? हाँ तूने पहले भी नहीं देखा था, तू पहले भी सो रही थी। नो हाइट नहीं, दिस इज नॉट हाइट, यहाँ पे हाइट नहीं है। बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत अच्छा है। तेरे को फोटो क्लिक करानी है प्लीज? आई नो हाइट हाँ बट अच्छा है, मैं आपके साथ फोटो शेयर करूंगा। गो टू इंस्टाग्राम, like subscribe our page to the new world and like all our pictures, all our vlogs. यो चलो बाय, सी यू इन नैनीताल। इस बार ही झाड़ू यहाँ नैनीताल पे भी चलेगी, देखो पता है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है? इनको भी दिखा दे, दिखा दो। अन तेरी मम्मा तो इतनी खुश हो रही होंगी यहाँ चीजें देख के। दिख रही है शॉपिंग के लिए, यू नो। अन आपको मजा नहीं आ रहा ना? पापा को बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? नहीं आया। हाँ वो बोला स्विंग नहीं आया, स्विंग हमारा वो होटल में रह गया। आपको, मेरे को पता है सबसे ज्यादा मजा आपको स्विंग में ही आया था, आपने बोला भी था। नहीं आया। हाँ स्विंग नहीं आया। अभी हम फिर से बोटिंग करेंगे, उसमें ट्राई करेंगे कि आपको मजा आएगा। ओके ये हमारी बोट है और हम बोटिंग कर रहे हैं, डाकू वाली बोटिंग। ये पापा हैं, ये अन है, ये मम्मा है, ये डक है और हम ये पैडल कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं हम। ये
डक वाला बोट अन को करना है। अन को ऐसे ऐसे करना, चप 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 करो। ये मोटा मोटा क्या कर ले हम, मोटा मोटा क्या कर ले हम, क्या कह रहे हो मोटा? बोट वाला डक, डक वाला बोट। It's freezing cold in here. अरे भाई, Oh, yes, अरे भाई, say अरे भाई, hi. अरे भाई, हाय हाय। ओए